Ganito ang boringan. Ka-TikTok kami guys, tapos iduga. Yan, yung kuya ito na Roblox. Follow nyo ha. Yan, iboringan. Mag-TikTok, may iduga. Oh. Be! Beto na sa camera, Be! Hoy! Sak guys. Be, wala man ang charge. Ay, bigyan mo, tihan ka. Yan guys. Boring, Be. Boring. Tana ko ng face niya mo, Be. Tana ta. Uy, butang hara. Tana face, Be. Uy. Stand up, oh, stand up. Kamati. Yan guys. Tana ate. Face ko na face. Yan to. Ang ginagawa ni Kuya is Roblox. Roblox guys. Si Kuya yan. Busy ng busy. Si Baby Iburi. Uy! Kita ang panty, uy! Bah! Uy! Wait lang guys, part 2 na lang.